senang. Allah suruhkan kita ini senang. Apa di antara bahagia ini? Orang khair, orang baik. Ihsan, orang yang baik. Orang mukhlis, orang ikhlas, ya. Orang yang senang, ini orang disenangi Allah. Orang yang susah disusahin Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apa di antara jangan punya penyakit hati, ya, enggak boleh hasud, enggak boleh kibir, enggak boleh sombong. Iblis katakan, ana khairu minhu, sombong. Aku lebih bagus daripadanya. Aku lebih baik daripada. Padahal khair di sana bukan sesuatu yang baik diucapkan suatu makhluk yang hina. Iblis. Al-Fatihah bijahi Sayyidi Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Thumma ila ruhi khususan sahibir ratib Qutbil Anfas Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali bin Abdillah Baras wa usulihima furu'ihima. Anallahu ta'ala yunawiru qulubana ma'al khair wa lutfil afiyah wa ala kulli niyatin salihatin bi idznil bari bil ijabati wal qabul li hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله.
بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل فلم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله على النبي الإحسان لا إله إلا الله الفتح المونة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذرياته وأمته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويضافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما ثم إلى جميع ساداتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت. الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وأنصرهما وفروعهما ثم بتبر الإمام السلطان الملا سمت سموس محي النفوس الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر يا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر يا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر يا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذي. الفاتحة. ثم إلى جميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى جميع أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. بنية القبول والوصول وحصولها من كل صول ومأمول وصلح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة تافية ولكل شر جالبة ولكل خير لأحبابنا ولوالدنا ولأولادنا مشايخنا في الدين مع اللطف والعافية بأن غير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف. Diminta hajatnya masing-masing. Diminta hajat.
terutama minta ditetapkan iman, Islam, ihsan. Wal mauti ala dinil Islam wal iman bila mahinatil imtihana bihaqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihatin ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi likulli syai' lillah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad, siapa menghidupkan sunnahku maka mendapat kecintaanku. Siapa mendapat kecintaanku maka akan berkumpul denganku di surga. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mendudukkan kita di saat seperti ini, di waktu yang berkah ini, guna untuk mendapatkan keridhaannya, untuk mendapatkan keridhaan Nabi-Nya Muhammad SAW, untuk kita mendapatkan ilmu manfaat dunia akhirat. Yang pertama, al-fakir hormati ya mukhlasin, mata'an Allah betuli hati, mudah-mudahan Allah berkahi hidup, panjang umur, sehat afiat, digabul hajat, dan mudahkan segala urusan. Dan antum-antum semua mudah-mudahan jadikan santri soleh solehah, manfaat ilmu berkah dunia akhirat, sehat afiat, gobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Farhannya, senang orang ini. Kenapa disuruh bersyukur kepada Allah? Allah gak butuh disembah. Ya sudah barang tentu Allah gak butuh disembah karena Dia Khalik, pencipta. Jadi bukan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia untuk sembahyang, bukan. Dia Allah jadikan manusia makhluk ciptaan Allah. Senang. Allah suruhkan kita ini senang. Apa di antara bahagia ini? Orang khair, orang baik. Ihsan, orang yang baik. Orang mukhlis, orang ikhlas, ya. Orang yang senang, ini orang disenangi Allah. Orang yang susah disusahin Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apa di antara jangan punya penyakit hati, ya, enggak boleh hasud, enggak boleh kibir, enggak boleh sombong. Iblis katakan, ana khairu minhu, sombong. Aku lebih bagus daripadanya. Aku lebih baik daripada. Padahal khair di sana bukan sesuatu yang baik diucapkan suatu makhluk yang hina. Iblis. Ana khairu minhu. Nah, kalimat itu khair, tapi yang mengucapkan makhluk yang paling hina. Iblis laknatullah. Khalaqtani min nar. Aku dibuat dari api. Jadi merasa bahwasanya Allah menciptakan manusia minatin dari tanah, sedangkan dia iblis bangsa jin diciptakan dari api, merasa lebih daripada apa yang Allah tentukan. Na'udzubillah min dzalik. Khalaqtani min nar. Aku dibuat dari tanah, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedang manusia dibuat dari tanah. Ini termasuk sifat yang enggak senang di hati. Jangan kita hidup nyusahkan orang, tapi nyenengin orang. Ya, dosa. Nyusahin orang ini dosa. Apalagi menyesatkan segala macam, ya naudzubillah. Subuh, ya, subuh. Waktu salat subuh. Zuhur waktu salat zuhur. Asar waktu salat asar.
5 kali sholat ditinggalkan sekali boleh apa enggak? Enggak boleh. Habib bilang boleh ditinggal sekali, berarti sesat. Ya, na'udzubillah. Dan dalam itu sholat, yang penting sholat, jangan, enggak boleh. Rasulullah, ismuhu Ahmad, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Ya, ayahanda Nabi Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi punya istri Ummul Mukmin, Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijatul Kubra. Terus punya anak Sayyidah Fatimah Zahra. Terus punya anak Hasan sama Al-Husain. Terus ngerti apa ahlul bait Nabi. Senang. Terus ngerti sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, ya, bin Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang dia ini apa? Dia ini apa bule ya dari Paris. Paris ini Paris, Prancis, Eropa. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Terus mengenali din agama Nabi Muhammad SAW. Farhan senang. Orang ini senang. Orang belajar bukan berarti dia susah, dia senang. Kalau orang dia belajar dia senang berkah. Orang belajar dia susah, dapat sesuatu nggak manfaat, ya sia-sia. Tapi kalau dia senang luar biasa, ya, luar biasa. Nabi SAW, Rasulullah Nabi Muhammad, fatanah, sifat Rasulullah yang mendapatkan kita umat Nabi barakah dari sifat Nabi cerdas. Rasulullah fatanah, cerdas. Qanaah, orang terima ya terima. Jangan jadi orang susah, jadi orang berat, pikiran apa segala macam. Akhirnya kesambet setan. Setan masuk, keganggu setan, amaroh, gampang marah, apa segala macam penyakit, gak seneng orang. Ya berarti gak seneng dirinya sendiri. Apa dia bukan orang. Nauzubillah min dzalika, sifat yang apa yang nggak nyenengin, ya, nggak membuat orang itu senang. Qul bi fadlillah. Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihissalam, semua Nabi Sulaiman katakan pemberian Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semua pemberian Allah. Nabi Allah Sulaiman dengan kekayaan Nabi Sulaiman raja. Ya, Nabi Sulaiman raja. Dengan kekayaan Nabi Allah Sulaiman, semua dikatakan hanya sedikit pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mauliduhu di Makkah. Nabi lahir di Makkah. Hijratuhu bil Madinah. Maka di bulan Maulid, ya, di bulan Rabiul Awal, Roah, ya, dikatakan lahir Nabi Muhammad SAW. Terus hijrah diceritakan dalam kisah Maulid. Seorang Nabi, ya Rasulullah Muhammad, banyak keutamaan luar biasa Nabi Muhammad SAW. Ya, karena jauh dari sifat-sifat yang enggak nyenangkan. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus, ya, dia rasul usia 40 tahun diutus menjadi rasul, dari lahir, dari dikandung dia nabi, ya. Dari sebelum Allah adakan rahmat secara syariat lahir nabi berbentuk cahaya dan zaman dahulu. Ketika itu hijrah, ya, was-sultanuhu bisyam. Terus nabi menjadi raja di Syam. Yang Syam itu Suriah, ya, Suriah. Lagi perang Palestina, yang lagi perang itu Palestina, ya. Termasuk Palestina, Mesir, terus Suriah, ya, itu Jordan, nah itu Syam, ya, kerajaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, terus nggak pernah pikirannya terbuka. Ya, kenapa? Karena susah. Karena orang ini nggak senang hatinya. Ya, orang kalau susah nyusahin diri. Orang kalau senang nyenengin Allah. Ya, jadi kalau kita jadi orang nyenengin Allah, nyusahin diri, nyusahin Allah. Ya, Allah Khalik, Allah Tuhan. Ya, jadi di saat orang nyusahkan diri, dia berarti bermasalah dengan Allah. Tapi kalau orang nyenengin diri, dia pasti nyenengin orang dan nyenengin Allah. Wa bi rahmatihi, qul bi fadlillah, katakan sama pemberian Allah. Berarti dia enggak mengatakan apa yang dirasakan ini enggak sesuai dengan Allah, amar, perintahkan. Hukumnya mengikuti perintah Allah wajib. Perintah Nabi sunnah.
Fabidzalika falafrahu. Dari keterangan yang Allah berikan, dari apa yang dijalani manusia disuruh senang, nggak boleh susah. Nabi Allah Daud alaihi salam, ya, Nabi Daud ketika mainkan suling, ya, mizmar suling, dimainkan suling itu suaranya sampai melumehkan gunung. Saking mukjizat Nabi Allah Daud alaihi salam. Wahakata Nabi Muhammad, terus Rasulullah. Sampai begitu Nabi baca Quran dari riwayat kan, itu jin liwat sampai mampir jin. Apa yang dibaca Muhammad? Nah, dibaca di surah jin itu Abdullah, hamba Allah, ini Nabi Muhammad SAW. Terus memang Nabi SAW, Rasulullah senang ibadah Rasulullah. Ana abduhu, aku hamba Allah. Nabi senang ibadah. Azikir, salat, azikir, qiraah Quran, baca Quran, ibadah yang dimaksud. Ya, zikrullah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari perintah yang Allah perintahkan yang harus dikerjakan, dari apa yang Allah larang yang harus ditinggalkan. Nahi mungkar, mencegah diri dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan haram. Termasuk daripada akhlak al-karimah Nabi Muhammad SAW. Senang itu termasuk akhlak Nabi SAW. Rasulullah, ya kalau Nabi susah ini kiamat. Jadi marahnya Nabi, sumpahnya Nabi ada batas-batasnya. Ketika Amul Hazan, ketika Rasulullah ditinggal wafat Sayyidah Khadijatul Kubra istri Nabi dan paman Nabi Sayyidina Abi Talib, ya, waktu ditinggal paman Nabi, ketika itu Allah langsung mi'rajkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi andai kata kita hidup nggak senang, susah, hati-hati, nggak boleh. Harus mukhlis jadi orang, harus ikhlas jadi orang, harus senang, cukup senang. Tabasumuka sedekah dikatakan. Tabasumuki perempuan sedekah. Jadi cukup senang, Allah senang. Nah, apalagi terus ibadahnya luar biasa. Ya, ngurangi kotoran hati, senang duit. Ya. Kalau ngelihat duit tuing-tuing-tuingnya, nah, jangan. Itu na'udzubillah min dzalik, khabbidun naro. Senang ya senang, tapi bukan senang yang didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit diimani, la ilaha illallah. Oh, enggak ada Tuhan selain Allah. Duit itu bukan Tuhan. Duit itu hati-hati, bisa disembah, hati-hati. Ya, abdul dunia. Memang Allah katakan dia ngabdi kepada dunia, dia enggak nyembah aku. Dia ngabdi kepada dunia. Fahuwa mal'unun, terus Allah laknat. Ya, karena perbuatan mereka sendiri. Falafrahu, disuruh senang. Fabidzalika falafrahu, disuruh senang, bahagia. Enggak boleh susah. Enggak boleh jadi orang berat pikiran, harus senang. Harus senang. Dunia ini senang. Dunia mal'unatun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini laknat, apa isinya kecuali ibadah. Dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dikecualikan orang ini salat, tapi ada orang yang salat dia enggak mendapatkan surga, mendapatkan jahanam, mendapatkan itu satu lembah di neraka jahanam. Allah na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah memberikan segala sesuatu daripadanya, apa segala sesuatu itu untuk memperhatikan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, untuk memperhatikan akhlak Rasulullah, untuk mengikuti benar-benar persis plek Nabi Muhammad SAW. Ya, hati-hati karena Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, sahib Sulamut Taufiq, pengarang kitab Sulamut Taufiq, katakan apa? Kita ini hidup, ya, kita akan mati. Ya, kita akan mati. Kalau kita mati kepengen lihat pintu surga, ya harus syahadat. Harus ngerti bahwasanya mengikuti Nabi Muhammad, ya, dan mengikuti neladani Nabi Muhammad, dan apa berbuat sebaik-baiknya mungkin untuk menjadi baik. Karena sebaik-baiknya kita ini nggak bisa terlalu persis ke Nabi Muhammad. Apalagi nggak semangat, apalagi nggak ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, Allah katakan di Al-Quran Al-Karim bahwasanya Nabi, ya,
yang menjadikan rahmat segala sesuatu. Kiamat karena Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah jadikan manusia karena Nabi Muhammad. Ya, orang mati husnul khatimah karena Nabi Muhammad. Ya, orang mati husnul khatimah karena Nabi Muhammad. Su'il khatimah enggak. Oh tapi karena semua manusia Allah jadikan karena Nabi Muhammad, bukan karena memang orang yang dia nggak ngikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan ngegampang-gampangkan urusan ibadah, ya. Caranya bagaimana senang ibadah. Senang ibadah bukan gampangin. Senang ibadah ini benar-benar ini abdun saleh, seorang hamba yang dekat kepada Allah. Senang sama ibadah, doyan kepada ibadah. Gak senang sama maksiat, gak senang meninggalkan ibadah. Terus segala Allah ciptakan karena Nabi Muhammad. Bintang-bintang di langit, bulan, malah bulan diperumpamakan Nabi. Karena di Arab ya gak sama kayak di sini. Di Yaman, di Mekah, di padang pasir, di gurun itu gak ada pemandangan, gak ada kali batu, gak ada gunung-gunung hijau daun enggak ada. Itu pemandangannya gomar, lihat bulan di saat malam hari. Kenapa mereka orang-orang Arab senang? Ya senang, farhan, senang. Kenapa? Karena dia nginget Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawajhul qamar Rasulullah, seperti khair badriyah, ya, purnama penuh, ya, seperti bulan purnama yang terang, ya. Dan di pagi hari keluar dia Rasulullah kamsam seduha, ya, matahari di pagi hari enak, itu Nabi SAW. Sahabat di malam hari najam, kana najam, zuriyah habaib ahlul bait Rasulullah kana najam, ya, seperti bintang-bintang digambarkan. Ya, dia Rasulullah keluar di pagi hari sebagai penerang, dan Allah jadikan matahari, ya Allah jadikan bulan, Allah jadikan siang, Allah jadikan malam. Untuk apa Allah jadikan? Untuk kita hidup di dunia. Kita ngerti waktu zuhur, kita ngerti waktu asar, kita ngerti waktu sholat jahar, ya maghrib, isya, subuh. Nah, untuk menentukan bagaimana akhirat nanti, ya. Hidup di dunia ini menentukan kita bagaimana di akhirat. Di dunia susah, ya di akhirat susah. Kalau dunia senang, di akhirat senang. Ya, jangan pernah susah, jangan pernah punya penyakit hati, dan suka punya penyakit hasud, punya penyakit sombong, punya penyakit iblis, ya. Gak bakalan ngelihat surga. Orang yang di hatinya sumpek nggak senang orang, naudzubillah min dzalik, ya. Orang ini sudah jelas-jelas Allah haramkan surga buat orang-orang yang nggak senang surga. Kun fayakun, apa aja ada. Kau pengen apa? Belum baru terpikir. Ada. Dua laki-laki 70 bidadari. Ya, belum pada ngerti kawin. Dua laki-laki 70 bidadari. Luar biasa. Al-jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Di dalam mengalir sungai. Ada sungai-sungai dalam surga itu. Luar biasa. Nah, Allah memberikan kesenangan. Itu kan kesenangan. Kesenangan apa susah di surga? Orang susah ya enggak ngerti surga. Naudzubillah min dzalik. Orang senang selalu bersyukur ke Allah, jangan pernah minta ngeluh rezeki. Yang senang minta Allah pinter, langsung pinter. Ud'uni astajib lakum, langsung Allah berikan. Dan maksud diberikan ini enggak selalu rezeki zahir, rezeki batin, rezeki min ghairi la tahsib, rezeki yang enggak disangka-sangka. Kadang orang itu dapatkan senang, ya. Habib nyari duit, wah butuh apa segala macam segini, dapatnya nggak segitu, senang, alhamdulillah, senang, bersyukur pada Allah. Jangan pernah nyusah, ngeluh, naudzubillah, kufur nikmah mati sul khatimah. Orang ya ngeluh kepada apa rezeki yang sudah Allah tentukan, ngerti takdir, iman ke Allah, ngerti rukun iman, ngerti Islam, salat, syahadat, ngeluh, ya, susah, nggak senang, nggak nerima, nggak ridho, nggak ikhlas, ya, nggak bagus, nggak bagus orang, ya, yang senang hidup, senang, wal bi fadlillah, wa bi rahmatihi,
Fabidzalika falafrahu. Katakan semua pemberian Allah dan atas rahmatnya ya, Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika falafrahu. Enggak selain daripada apapun seorang itu bahagia karena di hatinya selalu mengingat Allah. Ya, ingat Allah terus selalu. Kulul waqt, setiap waktu, setiap saat, ya, setiap detik ingat Allah, enggak pernah lupa. Ya, dilihat orang, dia banyak kadar iman seseorang ini dari seberapa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seorang dia lupa kepada Allah, itu sebobrok-bobroknya orang di saat dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bib? Karena dikatakan puncak ibadah paling utama di saat seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Rasul dikatakan Nabi ahya sunnati. Orang ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Wali min auliya ilah. Wali-walinya Allah. Ulama-ulama ilah. Ulama-ulama saleh. Ya, ulama-ulama akhirah yang rasikh bil ilm, yang dia membawa ilmu amanah guru daripada gurunya terus sampai kutub-kutub, sampai al-alama sampai Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, sampai Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, sampai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah, amin apa kabul. Orang amanah diijabah Allah. Ya, ud'uni, orang Allah berikan keutamaan mereka meminta dengan aturan tatanan tuntunan Allah Subhanahu wa taala pada salat, ba'da subuh, ba'da maghrib, qabla subuh, waktu qabla al-adzan. Ini Allah yang diajarkan mereka ulama-ulama untuk kita mengetahui nikmat terus senang ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang azan Allahu akbar, Allahu akbar, dijawab laki-laki dapat pahala 2000. Perempuan jawab dapat pahala 1.500. Rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu lebih daripada perempuan. Perempuan nanti bakal nikah, ngarep masuk surga taat, harus buntuti suami ya, nggak bisa ngepalai suami. Akhirnya nggak mendapatkan surga, mendapatkan neraka ya. Kurang ajar kepada suami, naudzubillah min zalik. Salat terus salat, dia perhatikan ya, senang dia salat. Ini orang salat makbul, salatnya sah. Ya, ada tanda-tanda walaupun wallahu alam salat ini diterima atau enggak diterima ketentuan Allah. Kenapa? Karena salat ini termasuk nanti jumlah semua amal diterima apa enggak diterima Allah. Nah, tapi as-salatu imaduddin, kalau Rasul dikatakan Nabi, salat ini yang menunjukkan kita ini benar apa enggak benar. Ya, kalau kita berharap senang hati, jangan pernah meninggalkan subuh, jangan pernah meninggalkan salat zuhur, jangan pernah meninggalkan salat asar, 5 waktu enggak pernah ditinggal. Yang laki-laki Jumat enggak pernah meninggalkan Jumatan, ya ini orang akhlaknya luar biasa. Ya, akhlaknya luar biasa. Orang ini karena apa? Allah beri ketentuan orang ini saleh. Ya. Wajah orang itu bersinar. Jadi cahaya wajhur Rasul, wajah Nabi, ya, sampai ke sahabat, athar, sampai salafun salihin, sampai guru-guru kiai mukhlas, ya segala sampai ente semua. Itu yang dikatakan apa? Sir daripada kesalehan orang ya yang enggak meninggalkan salat. Man taraka, sapa dia meninggalkan salat, ini orang ngancurkan agama, menghancurkan dirinya sendiri ya. Hidupnya susah. Hidup enggak senang. Enggak ikhlasan, orang enggak senengan. Apa ngeluh terus, enggak pernah senyum. Wah, merengut. Padahal enggak merengut ya, sampai kayak merengut. Ya naudzubillah min dzalik, karena apa? Dia ini kekurangan dosis ya daripada stadium tinggi seorang berpenyakit. Ya, penyakit. Ya, al-hasad yang orang itu jauh daripada rahmat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garib dekat dengan iblis, dengan setan. Ya, setan pasti, ya. Al-mar'u ma'man ahabba Rasul. Orang akan berkumpul dengan apa yang dia suka. Kalau senang dengan kejelekan, senang sombong, senang hasud, dia akan kumpul dengan orang-orang seperti itu ya. Kalau senang yang baik, orang soleh, orang yang penuh dengan rahmah ya, dengan apa kebaikan, dia akan kumpul sampai nyambung ke Rasulullah. Yang satu ya nyambung ke iblis. Ya kumpul aba wastakbara. Ya iblis la'anatullah aba wastakbara. Ya, dia
enggak ngebangkang dan sombong membesarkan diri. Ana khairu minhu. Dia katakan lebih baik daripada manusia. Khalaqtani min nar, aku dibuat dari api ya Rabb. Wa khalaqtahu min tin. Saudara Nabi Allah Adam alaihissalam dibuat dari tanah. Wa na'udzubillah min dzalik. Memang seperti itu ya. Dunia senang ya, memang akan seorang itu seperti itu mendapatkan hasil, mendapatkan amal yang dikerjakan orang ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Memang dunia orang dia nyusah, kufur nikmah, enggak taharus nikmah, orang ini enggak hidup seperti apa di orang senang, ya memang waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sudah dia tinggalkan kepahitan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hidup senang karena perintah Allah, wajib hukum ya yang Allah perintahkan, haram ditinggalkan. Ya salat enggak ikhlas, ajaib. Ya salat enggak ikhlas, luar biasa. Makhluk yang diciptakan Allah. Nah, kalau kita pencipta lah baru, kita makhluk Allah. Ya salat tumanina, khusyuk, harus khusyuk tumanina. Ya harus khusyuk tumanina. Kenapa? Karena lupa kepada Allah. Min ahlu tarekah, ya ahli tarekah, mereka enggak menganggap itu sah salat. Ya, kalau kita kan syariat, ya ahli tarekah, ya itu menganggap salat yang enggak khusyuk, lupa kepada Allah ini sampai batal. Ya, akan jadikan orang saleh ya. Benar-benar enggak lupa kepada Allah waktu salat, waktu subuh, zuhur, asar, luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya kita Allah jadikan orang yang saleh, ya yang didirikan salat, terus istiqomah. Ya istiqomah belajar, orang belajar ngajar. Ya orang kalau nggak belajar ya udah celungak-celunguk. Ya orang kalau belajar nanti ngajar. Tapi kalau orang nggak belajar celungak-celunguk, ya nggak bakal manfaat hidup, akhirnya sia-sia. Hum akan berkumpul dengan hisabnya. Ya faridatun hukumi fardu. Di atas wajib, ya ngerti ilmu, adab, terus akhlak, faqal ilm. Dikatakan ya harus meminta kepada Allah, ya Allah jadikan aku mempunyai akhlak yang baik, jadi orang yang muhsin, jadi orang yang baik, jadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, ya dalam hidup di dunia ini. Ya sambung nanti bulan depan ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat bi jahi taha rasul bil qabul. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahir rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك أن نصادقك دياننا أبداننا أنفسنا أموالنا أهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا إياهم في كنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ وذي فتن وذي مريض وذي داع وذي الوباء وذي البلاء ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أعذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا عينا ويقينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة الصحب وآله وصحبه عدادة الصحب وآله وصحبه صص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.